नमस्कार दर्शक बंधु मु उत्कल गौरव बड़ दुखर सहित कहवाक पड़ुछि जे आमर उत्कल कार्टून वर्ल्ड रो यूट्यूब चैनल जोटा फेसबुक पेज उत्कल कार्टून वर्ल्ड फेसबुक पेज सेटा जड़े अननोन हैकर द्वारा हैक हो जाइए तादरे आडमिन आमे नाहु वर्तमान से निजे आडमिन अच्छी तेणु जहाँ स्टोरी तादरे पोस्ट करा जाउछि सेटा तापर आमर कौन कंट्रोल नहीं ना आमे ताकू डिलीट करि पारछु किंबा से हैकर को रिमूव करि पारछु। तो जो पोस्ट भी से करुच्ची सेटा तार उद्देश्य तो जना पड़ुनी किंतु ताहा बहुत ऑड पोस्ट जोटा कि समते देखिबा बहुत खराब कथा। तो आपण मानक मु रिक्वेस्ट करी जिते जल्दी पार्चंती से पेज को उत्कल गार्डन वर्ल्ड फेसबुक पेज को आपण तुरंत अनलाइक आउ अनफॉलो करंतु आ जदि पारिबे से पेज को भी रिपोर्ट करंतु जदि यूट्यूब ता ऊपर भी सॉरी फेसबुक ता ऊपर जदि किसी एक्शन नेला तुरंत तो सेटा बहुत भल हम। आमे भी सकाळे यूट्यूब को बारंबार मेल करिचु आमे भी रिपोर्ट करिचु जे फेसबुक जोटा होची हैक हिची एवं तादरे अनऑथराइज्ड पोस्ट सबू पोस्ट होची आउ आमे साइबर थाना रे आज कंप्लेन भी लॉन्च करिचु गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फेसबुक ऑफिस को भी आमे मेल करिचु प्लस ओडिशा साइबर क्राइम थाना जोटी सेठी भी आमे एफआईआर लॉन्च करिचु। तो ये मुझे समस्त को गोटे कथा कहवाक चाहिए जे आमर पेजटा 8-9 वर्ष तलर पेज बहुत प्रकार हैकर आसती हैक करने को सदा आम सिक्यूरीटी मेंटेन करूँ किंतु आमे जिते एडवांस हेले भी हैकर माने ताठू आहुरी एडवांस डे बाय डे हे चलुचंती। तो कौन ना कौन गोटे पॉइंट रे आपन को से माने बीट करी चलिए। तो यूट्यूब भाया फेसबुक रो सिक्यूरीटी एते स्ट्रांग नुह किंबा ताकर सपोर्ट टीम भी एते स्ट्रांग नुह जेमती आम यूट्यूब रे आमे चैट करके किसी क्वेश्चन थिले आमे करि परिबु फेसबुक रे सेमिति किछि नाही। आपण जेते मेल करंतु किंबा रिपोर्ट करंतु कोनोसी प्रॉपर रिप्लाई आसेनी सेमानकर किछि प्रोसीजर रे टिके लॉन्ग लेंदी प्रोसेस में भी मु तो फर्स्ट टाइम पे करूची किंतु समस्त को गोटे रिक्वेस्ट करबी जो माने प्रोफाइल यूज करते फेसबुक प्रोफाइल सदा बेले केयरफुल रुहंतु। आउ एटा गोटे एमितिया स्काम एमितिया ये जोटा ऑल ओवर इंडिया बहुत वर्तमान चली आर मेन उद्देश्य होची जो माने पब्लिक फिगर जो मानकर बहुत फॉलोअर्स अच्छी लाइक्स अच्छी पेज रे किंबा पेज रु अर्निंग होची से मानको पर्सनली एटा को ताको पेज को हैक करा जाउची आइदर ताको अर्निंग को नबा पई किंबा तांको पर किसी डिमांड करिया पे जे हमको पैसा दे आमे तमरो तम पेज तुमको दे देबू किंतु सेटा ठीक वे नुहे आमे ताको पैसा देकी केबे एटा करिया कथा नुहे एमिति केबे भी करिवेनी कारण जदि वंस आपण पेमेंट करिवे हुए तो से आपन अकाउंट रो भी डिटेल्स हैक करके आपन पूरा अकाउंट को नील कर दे परिवे तो से वे केबे जिबेनी। हां से माने खराब पोस्ट करिवे आपन को ये किंतु जेते पारिबे लोकन को अवेयर कर देबे जे आपन पेज किंबा प्रोफाइल हैक हो जाइछि जो थरे कि आपन को कंट्रोल नाही किंतु केबे भी जदि कोनोसी अननोन लोकठरू मेल आसूची कि चाट आसूची जे आपन को पेज हैक हो जाइछि आ आमे रिकवर करिवु सेटा आदम करिवेनी। मते भी बहुत बारंबार मेल आसी जो मेल आसी म ब्लॉक करछि पेमेंट करूनी। तो वर्तमान मु आपन को देखिया को चाहूची केमिति हैकर को तरफ रु गोटे मेसेज आसीबो ये होची से बडी हैकर को जने प्रोफाइल एंथोनी साइबर रिट्रीवर। तो ये फास्ट आपन हैक हवा मात्रे ता तुरंत ये बड़े मेसेज देवे जे आई जस्ट सॉ योर पोस्ट दैट समवन हैज हैक्ड योर अकाउंट सो आई वुड लाइक टू हेल्प यू रिकवर इट बैक सून। तो मो कह कथा जदि एमाने ये केमती जानिले जे मोर अकाउंट हैक हेची देन से मते बहुत गुडे डिटेल्स मागुथिले किंतु मु से मानको सबु ताकू कैंसिल कली एवं तुरंत ताकू मु ब्लॉक कली। तेणु एमिति जदि केबे चैट आसे केबे एमानक सहित चैट करिवेनी किंबा कोनोसी भी फर्दर आपनकर मेल हो आईडी हो किंबा बैंक डिटेल्स हो किछि भी प्रोवाइड करिवेनी कारण एटा होची ताकर नेक्स्ट स्टेप। एई स्टेप द्वारा से आपनको फसेबे आपनकर पोस्ट को देखै कि आपनको डरेबे जे आमे एमती करि चलिबु सेमती करि चलिबु हमो पेमेंट दियंतु किंतु आपण थरे पेमेंट देले भी से माने रहिबेनी से तापर को तापर पेमेंट दे चलिबे। तो एई भलिया जेतेबेले अननोन कोनोसी लोकर मेल आसे तो केबे भी तांको रिप्लाई करबेनी तुरंत ब्लॉक करिवे। आ जत्ते पारुचंदी फेसबुक रो जोडा हेल्प सेंटर अछि ता द्वारा रिपोर्ट करिवे आ लोकल साइबर थाना रे गोटे कंप्लेन लॉन्च करिवे सेठी भी आपनको बहुत किसी गाइड मिल जिवो
କିଛି ଦିନ ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି କୌଣସି ଏମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେନି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ନିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କଲିగ్ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ, ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଏଫଆଇଆର୍ ବି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ତା'ର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ତା ଦେହରେ ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବିପାରୁଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସେଇଟା ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା କେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଥିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାର୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ବି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ହ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମକୁ କିଏ ମେସେଜ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆମ ପେଜ୍ ଲାଇକ୍ କଲେ କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ କିଏ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଲାଇକ୍ କଲେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ। ତ ହ୍ୟାକର ମାନେ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଥ୍ରୋକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲେଣି ଫେସବୁକ୍ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଫେସବୁକ୍ ବି ନିଜେ ଆକୁ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରୁନି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଫେସବୁକ୍ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଥା ଯେ ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅନଅଥରାଇଜ୍ଡ ଇଏ ହେଇଛି, ସମୱାନ୍ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଫେସବୁକ୍ ଟିମ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣ ବୋଧେ ଭାବିବେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଆସି ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ହ୍ୟାକିଂ ଲିଙ୍କ୍। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟାକ୍ କରିବେ ତ ବହୁତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ର ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଲକିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହେଉଥିଲା ହ୍ୟାକ୍, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଡିନାଏ କରିକି ମୋର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହ୍ୟାକ୍ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ପେଜ୍କୁ ଏନିହାଉ ସେମାନେ ହ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆୱାର୍ ଆମେ କେହି ନଥିଲୁ, ଆଗକୁ ଯେତେ ପାରିବୁ ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହେଉ, ପେଜ୍ ହେଉ, କେତେ ଟାଇଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏମାନେ ନାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବେ, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତିରେ ଲୋକ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରନ୍ତିନି କେଉଁଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍, କେଉଁଟା ଅରିଜିନାଲ୍, କେଉଁଟା ଫେକ୍, କେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ଫେସବୁକ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଆଉ କେଉଁଟା ହ୍ୟାକରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଥିବ। ତେଣୁ ରାତିରେ କୌଣସି ଯଦି ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସୁଛି, ଆଦୌ କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି। ସକାଳେ ଆରାମସେ ନିଜର ମେଲ୍ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପଢ଼ିବେ। ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବେ କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେ ପାରିବେ କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ତ ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଉ ଶେଷ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପେଜ୍, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଉତ୍କଳ ଗାର୍ଡେନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଅନଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଅନଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସେଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଏ ସ୍କାମରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକିପାରିବା। ଏଇଟା ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମନ୍ଥ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ କହିବା କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା, ପଲିଟିସିଆନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସିକି ଆକୁ ରିକଭର୍ କରିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମୟ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ 10 ଥର ଦୌଡ଼ିବେ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ପାଖେ ବସିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ଆକୁ ପ୍ରପର୍ ସବୁ ପ୍ରୁଫ୍ସ ଯୋଗାଇବେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚୁପ୍ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ କେୟାରଫୁଲ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥିବେ। ଆଉ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ଆସୁ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମ ପେଜ୍କୁ ଆମେ ରିକଭର୍ କରିବୁ ଆଉ ସେ ହ୍ୟାକର୍କୁ ସେ ପେଜ୍ରୁ ରିମୁଭ୍ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।